ایک ہے صبر اپنے آپ کے ساتھ, پیشنس. The first recipe of vision management is and success is undefined صبر, unquantified صبر. اتنا صبر کہ انسان کہے میرا جواب میں نہیں دوں گا, میرا کام دے گا. میرا جواب میں نہیں, میری قوم دے گی. میرا منہ میرا جواب نہیں دے گا, کائنات کا مالک جواب دے گا میری طرف سے. اتنا صبر اپنے نفس کی شارٹ کمنگز پر, اپنی نفس کی کمزوریوں پر, اپنی ایکسپیریمنٹیشن میں کنسنٹریشن رسپانس ٹائم کے اوپر, لوگوں کی باتوں کے اوپر, لوگوں کی دھتکاروں کے اوپر, سی وی ریجیکٹ ہونے کے اوپر, اور دھکے کھانے کے اوپر, اور ان تنہائیوں کے اندر جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ جن نہیں دیکھ سکے, جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ آتش فشاں نہ دیکھ سکے. ان وقتوں کا صبر جب تجھے ویسے ہی مارکیٹنگ میں بلا لیں گے جب تو مشہور ہو جائے گی اور ہو جائے گا. ان وقتوں کا صبر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ یار یہ واقعی فیوچر کا ایک فیوچر جا رہا ہے یہاں سے. ان وقتوں کا صبر جب لوگ نہیں جانتے ہوں گے. آج اس سے بات کرنے کے لیے بھی اس کو اوئے اوئے کر کے بلاتے ہیں, کل اس کے مارکیٹنگ ہیڈ کو میسج کرنا پڑے گا یار ان سے ایک لیکچر دلوا دو. وہ صبر کے لوگ ان قبروں میں تجھے گرا کے آئیں گے اور ایسی سروں پہ گولیاں مار کے آئیں گے کہ تو ہیڈ شاٹ کے بعد اٹھ نہ سکے. اتنا صبر تجھے چاہیے بیٹا. منہ سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا, اور تو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آدمی. اتنا صبر کے منہ کو ٹیپ لگا لے. اسٹاپ یاپنگ فرام یور ماؤتھ اینڈ اسٹارٹ پرفارمنگ ٹوورڈز یور گریٹ سکسیس ان جرنی. اتنا صبر. مارنے دے انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر, مارنے دے ان کو خنجر اپنے اوپر, کوئی غم کی بات نہیں ہے. اب یہ تو تاریخ ہے اماموں کی کہ انہیں سینوں اور گردنوں اور ان کی گلوں اور گریبانوں کے اوپر چھرے مارے گئے ہیں. وہ لیڈر ہی کیا, وہ جو شروعات میں ڈسکور ہو جائے, جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو گول کوسٹ جیسی پھر چینلز کے اوپر نا اس کی موٹیویشنل ویڈیوز چلتی ہیں. پھر جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو پھر وہ ٹونی رابنس اور اسٹیون کوی جیسے لوگ بن جاتے ہیں. جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو وہ علامہ اقبال ہوتا ہے, ڈاکٹر عبد القدیر خان ہوتا ہے. پھر وہ بٹ اے ٹیلنٹ اینڈ اے جینیس ول آلویز بی ڈسکورڈ. بیٹا غلط راستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے. اپنے اصول, اپنی ویلیوز کا گلا نہ گھونٹی کبھی. اپنی ذات کو چند ٹکوں کے آگے بیچنا دیں کبھی. تیرے آئیڈیا کو باہر بھی لگے گا, فائنانس بھی لگے گا, لوگ بھی لگیں گے اور ٹیم بھی لگے گی. صبر, اتنا صبر. مگر صرف صبر کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یقین بھی رکھی. پازیٹیوٹی, یقین عمل پروڈیوس کراتا ہے. یقین پازیٹیوٹی نکالتا ہے. یقین جو گال پہ تھپڑ مارتا ہے نا اس کو اسمائل دیتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں سر, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آج ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں, کل میں آپ کا یہ اسکول خریدنے آؤں گا انشاءاللہ, یاد رکھیے گا. لیکن آج میں آپ سے ٹائم مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے. کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور قوم آپ کو نو کرے گی اس ٹائم پر کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. میں اتنی بڑی سلطنت کھڑا کروں گا کیونکہ میں غیرت مند بھی ہوں, غیور ماں باپ کی اولاد بھی ہوں, کسی بے حیا کا خون نہیں ہوں. I am a man who's meant to conquer destinies. I am a man who's meant to nail down his perception in people's heart. وہ غم ہی نہیں ہوتا بیٹا, ویژن میں اپنا تو غم ہی نہیں ہوتا. قوم ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں اور بازو ہوتے ہیں اپنے ساتھ. صرف درد ہوتا ہے, وہ آنسو ہوتے ہیں جو اندر ہی ہوتے ہیں, اور اللہ ہوتا ہے بندہ کہیں نہیں ہوتا. اور اپنے آپ کو کاٹ کے گوشت دینا ہوتا ہے قوم کو, خون دینا ہوتا ہے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو. اور آپ سوچیں گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکیٹنگ HR کا آدمی کہے گا کہ بھائی جان میرے پاس 20,000 روپے نہیں ہے, 25,000 نہیں ہے. آپ کو اپنے لوگوں اتنا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم پر ریسورس نہیں ہے بیٹا, لوگ نہیں ہے تیرے ساتھ. تو چھوٹی سی کمپنی ہے اور پہلے تو ہی HR ہوگا, تو ہی کارپوریٹ مارکیٹنگ ہوگی, تو ہی سیلز ڈپارٹمنٹ ہوگا, تو ہی سب کچھ, تو CEO بھی تو, اور پوری کمپنی کا وہ جمع دار بھی تو جس نے اپنے ان کپڑوں سے پوچھے لگانے ہوں گے. کوئی نہیں ہوگا تیرے ساتھ. ہار نہ مانی. آج تو پاتیک فلپس, رولیکس, رسل اینڈ بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں, یہ سب تیری قدموں کے پر آ جائیں گے ایک دن. تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا. جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے. جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے, میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی. ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندھوں پہ انٹریاں مارے گا یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کی. لیکن گھبرا نہیں, یہ وقت مشکل ہوتا ہے. خواب دیکھنا سب سے عظیم ترین کفر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا, اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈرل ڈاؤن کرنا, نیل ڈاؤن کرنا, اور پھر بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی, 4 گاڑیاں اور نکل جائے گی, اور اندر سے آواز آئے گی چھوڑ دے بھائی, تو نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتی. نہیں, یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں. یہاں ایسی خاموشیاں ہوں گی آپ سوچ نہیں سکتے. سو اٹس اے گیم آف مسل اینڈ اٹس اے گیم آف اسپرٹ اینڈ اٹس اے گیم آف اسٹریٹجی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, اور آپ دیکھیں گے وہ گینڈے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے, حالانکہ وہ کام اسٹریٹجیکلی کیا جاتا تو کم ریسورس ضائع کیے ہوئے جلدی ہو سکتا تھا. اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلاننگ کے جیتے ہوں گے, پلاننگ چل رہا ہوگا, لیکن مسل ہلانے نہیں ہے کبھی. بیٹھے ہوئے کتابیں لکھ دی ہوں گی, یوں ہونا ہے, مگر ایک انیشیٹو نہیں لیا. سو وہ علم
इल्म जो कभी नीयत ना बन सका, और वो नीयत जो इरादा ना बन सकी, और वो इरादा जो अज़म ना बन सका, और वो अज़म जो कसर ना बन सका, और वो कसर जो अमल ना बन सका, और वो अमल जो नतीजा ना ला सका, और वो नतीजा जो मुहासबा ना करा सका, और वो मुहासबा जो तौबा ना करा सका, ऐसे इल्म के बारे में तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसले हिमारिन यहमिलु अस्फार, ये गधे हैं जिन्होंने किताबें अपने ऊपर रख ली हैं। इन सब घाटियों से इल्म ने गुजरना है तो फेलियर हार इस फील्ड की ताज है, इसका मेराज। जो इंसान कहे मैं हारा नहीं जिंदगी में, भाईजान वो बन ही नहीं सकता कुछ का। और जो हार के सीखा नहीं वो भी नहीं बन सकता कुछ। और जो हार के उठा नहीं उसे तो पहले ही कहें भाईजान ये आपका वीजा है, वापस चले जाएं, इस मुल्क और इस वादी में आपका कोई लेना देना नहीं। ये तन्हाइयों का गेम है या अकेलेपनों का गेम है। शुकूक और शुबहात और इस्तराब के ऐसे महल मिलेंगे आपको, आप सोच नहीं सकते। लेकिन इस पूरी स्ट्रगल के अंदर जिंदगी में अपने ख्वाब में कुछ बनाने के लिए, अपना आप मनवाने के लिए और अपना लोहा मनवाने के लिए इंसान को सबसे पहले लोग बाहर कन्विंस कर रहे होते हैं भाईजान, सबसे पहली तरबियत अपनी होती है। 40 साल मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ऐसा ग्राइंड किया है, ऐसा ग्राइंड किया है कि ही वाज द मास्टर ऑफ द वंस बिफोर हिम एंड द वंस टू कम आफ्टर हिम। लेकिन इतनी बड़ी तहरीक कैसे खड़ी हो सकती थी जब तक कि उस शख्स की उस इंसानी एट्रीब्यूट्स का वो कमाल और जमाल का ज़हूर ना होता कि जिसने उसने दुनिया में माइकल हार्ट के इस जुमले को पूरा करना था कि अगर इंसान की कोई मेराज हो सकती है ना तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ह्यूमन पोटेंशियल पे वो परफॉर्मेंस दी है। कंसिस्टेंसी, कॉन्शियसनेस, सर्टेनिटी, यकीन, सब्र, इस्तिकलाल, तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी, दवाम, और उसके बाद रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ताल्लुक बिल्लाह, तस्किया, तालीम, हिकम के ऐसे बाप माने हैं। इस नेचुरल कैपेसिटी और पोटेंशियल पे एज अ ह्यूमन बीइंग ये ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती ना पहले ना आखिरी के अंदर। इसलिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बिगेस्ट फिनोमेनन इन ह्यूमन लाइफ दैट कैन हैपन। एक शख्स इतनी एक्चुअलाइज लाइफ कैसे जी सकता है? ये तभी हो सकता है जब हमें जज्बात, मोहब्बत, गजब, दुख, दर्द, उम्मीदें ये फ्यूल्ड होते हैं, ये नाइट्रोज होते हैं जो कभी कभी दिए जा सकते हैं। मगर इतना लंबा सफर है ये, इतना थका देने वाला सफर है ये, इतना तोड़ देने वाला सफर है ये, इसमें महज जज्बातों के साथ नहीं खेला जा सकता। इसमें इंसान को उसूल चाहिए, इसमें इंसान को अकीदा चाहिए, इसमें इंसान को नजरियात चाहिए, तफक्कुर चाहिए, तफक्कुर फिल शरअ चाहिए, तफक्कुर फिल कौन चाहिए, उसे वो सोच चाहिए जो उसके अंदर से सेल्फ प्रोडक्टिविटी क्रिएट करती हो कि दिस इज एन ऑट फॉर मी टू डू इट। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसको गिराना है, मैंने इसको नीचे लगाना है, मैंने उसमें शोहरत हासिल करनी है, मैंने अपने नफ्स को प्रूव करना है। विजन बनाया इसलिए जाता है बिकॉज़ इट इज द ऑट ऑफ द टाइम। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये होना चाहिए, और ये इसलिए कर रहा हूं कि शायद अर्श के बादशाह ने मुझे चुना है इसके लिए। मैं क्लेम नहीं करता, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो तकब्बुराना मिजाजों के साथ जहां नफ्स में हसद हो, बुग़्ज़ हो, तकब्बुर हो, कीना हो, ये छोटी सेल्फ सेंटर्ड इंट्रोस्पेक्टिव वैल्यूज के साथ इमामतें और क़यादतें नहीं होती भाईजान। सफर बहुत लंबा है। आपको लोग चाहिए, आपको रिसोर्स चाहिए, आपको टीम चाहिए जो कम पैसे में आपके साथ काम करे। अगर आपके मिजाज के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ये छोटे छोटे मसाइल हैं, आप दुश्मनों को दोस्त और दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, आप रिसोर्स जाया करेंगे, आप अहल की नाकदरी करेंगे, आप मेरिट को उठा के फेंकेंगे, और आप अपने इर्द गिर्द वो लजना बनाएंगे जो खुशामद परस्तों की। अगर आपने यही करना है तो भाईजान मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी की जंग में वो शख्स जो आपके मुकाबले में खड़ा होगा और अपनी वैल्यूज को प्रॉपर करके लाया होगा, आप नहीं जीत सकते उससे। अगर वो अल्लाह लाएगा जंग में अपने साथ एक मशीन चलाने के लिए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लाएगा उस जंग के अंदर अपने साथ, और वो बुजुर्गों के तजर्बे लाएगा अपने साथ, वो माँ बाप की दुआएं लाएगा अपने साथ, फील्ड के आइंस्टाइन की थ्योरीज लाएगा अपने साथ, और दुनिया के अंदर कॉन्टेम्पलेशन लेके आएगा उन वक्तों में जहां पार्टियां कर रहे थे, जहां हम लगे हुए थे इधर उधर मस्तियों के अंदर, because we thought life is a walk in a park and peas and carrots। अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट लाएगा, अगर वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट लाएगा, आप उससे नहीं जीत सकते। उसके बाद भी अगर वो हार गया और अगर वो टैप अप करता है कि वेल डन ब्रदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव कंपटीशन में तेरे साथ ही खड़े होंगे, एंजॉय योर सक्सेस, ऐसे पट्टे को आप नहीं हरा सकते। जिस इंसान में छोटापन हुआ, उसकी नफ्स के अंदर शख्सियत के वो गलीज जरासीम हुए कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये महाजिर है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, ये सराइकी है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये एलीट क्लास का, ये मिडिल क्लास का, ये हाई क्लास का, ये लोअर क्लास का। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं मर्द हूं, ये औरत है। वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखता है। और वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये लिबरल है, ये मौलवी है, ये फलान है, ये मिड है, ये क्रूजी है, ये फलान है, ढिमकान। अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसानों को, वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और ख्वाबों को तकमील करने के लिए बेटा बाजू चाहिए होते हैं, और लीडर होता ही वो है, विजन होता ही वो है जो अपने अंदर कायनात को इनकम्पास कराता है, वो मैग्नेटाइज कराता है कौम को अपने अंदर कि आई एम द मैन एंड आई एम स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। और वो अल्लाह को भी कन्विंस करता
सकता है कि तू पूरी कहकशां फलक घुमा मेरे लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। And as Allah says, Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Ana inda zanni abdi bi", मैं बंदे के गुमान के मुताबिक, तू कंजूस आएगा तुझे कंजूसी मिलेगी, तू गनी होके आएगा लोगों से, हम तुझे वो गनी दिखाएंगे जो तू देख नहीं सकता कभी। You come the way you come to me and I'll give you the way। तू एक कदम बढ़, हम 10 दुनिया, हम पे के 3 नुक्तों को से के 3 नुक्ते बनाएंगे, लेकिन तू दिल ला वो जो हमसे जुड़ा। तू इंसानों की पॉजिटिविटी के लिए फील्ड के अंदर उतर। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, नेचुरल बिहेवियरल साइकोलॉजी, परसेप्शनल बैलेंस, इन अल्फाज के साथ तू हाथ रखेगा, हम सुना कर देंगे। और देख, अगर ये चीजें नहीं है, सफर लंबा है। सफर लंबा है अगर आप लोगों के हक मारना चाहते हैं, सफर लंबा है अगर आप नफ्स की शोहरत चाहते हैं, सफर लंबा है अगर आप तारीफों के भूखे हैं, सफर लंबा है अगर आप पैसे दौलत के लिए कर रहे हैं, सफर लंबा है अगर आप लोगों को झुकाने के लिए कर रहे हैं, सफर लंबा हो जाएगा। इट्स अ लॉन्ग वॉक। पहला सबक आज सीख के जाना बेटा, ये बहुत लंबा सफर है, सदियां हैं, तन्हाइयां हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद है। और सोचें वो जो एक उनका साथी था, जब वो जाने लगा तो सूरह यूसुफ पढ़िएगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई जाके उसको बताना मेरे साथ एक औरत ने ज्यादती की थी, वो भूल गया। तेरे भी आइडिया को सुनने के बाद लोग भूल जाएंगे बेटा, कोई याद नहीं रखेगा कि पाकिस्तान कराची के शहर में एक जीनियस था, बल्कि प्लेजरिज्म के बाप मिलेंगे तुझे। लोग तेरा आइडिया लेके उसको क्योंकि उसके पास मशीनरी ज्यादा है, उसके पास मार्केटिंग हाउस बड़ा है, उसके पास बजट बड़ा है, तेरे पास आइडिया बड़ा है, वो तुझसे उठाएंगे बेटा और खुद रेनोवेट करके ऐसी बड़ी कोक और पेप्सी की इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, जीनियस वहीं मर जाएगा। इन मगरमच्छों में तूने मकाम बनाना है बेटा अपना। तो पॉइंट इज फॉर यू टू बी समथिंग लार्जर देन लाइफ इन लाइफ। जिंदगी में मौत के उस बिस्तर पे लेटते हुए इंसान को जो इत्मीनान होता है कि मैंने एक शेर की जिंदगी जी, मैं कायर की मौत नहीं मरा, मैं लोगों के डिफाइंड वैल्यूज पे नहीं चला, मैंने मुल्क को भी सर्व किया, मैंने दीन को भी सर्व किया, मैं कौम को भी सर्व करके गया और फख्र से मैं आज अपनी मौत को एम्ब्रेस करता हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम इंसान को जो सिर्फ इंसान होता है, अइम्मा इन अरबिक इज द जमा ऑफ इमाम, हम उसे इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, अपनी फील्ड में सिग्नेचर बनाते हैं कि वो हाथ रखता है और वहां डेफिनेशंस लिख दी जाती हैं। इतना तजर्बा होता है कि वो जो बोलता है वो एकेडमिक्स बन जाती है उस टाइम के ऊपर। हम उस इंसान को जो कुछ भी नहीं था, जो कहीं रोडों में, कहीं बसों में, कहीं पीले स्कूलों में, कहीं टाटों पे बैठा हुआ धक्के खा रहा था, हम उसे इमाम बनाते हैं।